Ano gagawin? Hi guys. Wala. Yes! 1, 2, 3, sak. Hello po. Get. Nice try. Nice try, nice try. Ba't lamang sila? Ayan, not over. Go Lorna. Player ng Japan, magay ka sa kanila. Tingnan natin kung maganda mga ba mag-set ang isang Kirk meeting. Get. Hunter Che. Go Kirby. Nice one, mom. Chance. Maganda, oh. Import namin yung player yun ng Japan. Ay, shit. My bad, God. Malas paling may mic. Lang pakialam. Set mo dito. Ay! Mais. 1, 2, 3, isa. Hello. Broken. Utang ina mo. Go lang. Outside! 1, 2, 3! Ha! Ha! Kakahingal pala. Makakaabot tayo ng championship dyan, tigam. Get, nice block. Pasok. Sumabit yung buhok. Apat tayo. Patay. Kaya natin to Tanginan nyo Nice. Go Lorna. Konti pa. Konting pihit pa. Baka madurog ko, te. Nice. Five. Hi guys. Content yan ni Shari. Content creator yun si Shari. Sa kanya yan, hindi yan sa akin. Wala. Get. Nice one, Kirby. Yes. Pasok. Yan! Nadraw. 1, 2, 3? Sa. Baka wala pa tayo maangat dito Oo. Masasabi mo sa set ni Kendra? Nice. Siya yun. Nice! Galing! Siya yun. Thai Estel. Cellphone mo. Over. 4 mo. Oh, net over. Kinilig ka.
Love seat, eh, nakaganon. Hindi, ito si Shari nagko-content. Sabi niya, lagyan niya daw ako mic. Naririnig. Hi guys. Oo, sige. Ha? May tinatanong siya. Nice, nice. Gagawala yan. Ay! Taas mo dito. Nice block. So, sa'yo pala yun. Sorry. First game pala to. Tama lang pala yung dating natin. Nahingal ako. Good pass. Ay! Good. Inside. 1, 2, 3. Sorry, bawal pala i-post. Private. Bakit nagaganyan pati? Wala naman nag-time out. Good ball, isa pa. Jolen. Good pass. Gago. Sisirain yung net. Delete mo na lang. Or ano, dump na lang, ganun. Ay! Gary Valenciano pala ito, hataw na. Hataw! Matabang spiker. Kirby, tatlo tayo. Bakit? Gago. Ay, dalawa. 21 to? 21? 25? 1? Kala ko ba walang bearing yun? Kaya mo patayin yun eh. Ito, la-out. Outside! Inside. Check then. Check then. Ay, isa.
All na! Gaga dito tayo nakastop. One, two, pass. Meron. Goal or na? This one. Hey! 1, 2, 3. Sa. Loose ball ah. Naririnig niyo ba yung tibok ng puso ko? Comment down below. Ay. Chance. Pasok. Ay, gago. Ay. Palabas talaga siya pumunta. Paano na lang natin? Pa-delete na lang natin. Ito kasi ina-upload to, pero YouTube yung private na. Ito si Shari naman. Ano na? Go for ano? Ginawang buko. Init. Get. Ay. Buti ka sumabay. Ay. Ano to hanggang wala tong juice to Ay! Nice one. Nice game. Nice game. Shari, wala rin kwenta, di rin pala ma-upload. Ikaw na lang kita mamaya. Hindi. Susundan-sundan kita. O coach, papasapan ka sa amin. Ay, kumpleto na ito kami. Wait lang. Lexis! Lex! Kumpleto